салом алейкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи мухлисон ва ҳамаи нафароне ки ин лаҳза аз шабакаи ютуби Миралӣ ва аз шабакаи ютуби ман ин суҳбатро тамошо доранд. Рӯбарӯи мо нишастан ҳамроҳи мо меҳмони азиз Миралӣ. Фамилият Айсар. Чиса мебинам? салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум ба ҳамаи нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд ва дар суҳбати мо Миралӣ Шарипов як нафар блогери машҳури тоҷики муқими Амрико ҳастанд, яъне солини зиёд аст ки дар Амрико дар шаҳри Нью-Йорк зиндагӣ мекунанд ва мо Миралиро ба суҳбати телевизионии худ хушомадед мегӯем. Хушомадед Миралӣ, саломи шумо ба ҳамватанон. Салом алейкум бародаро. ин авози мо карочи дар даъвати талабшо муқимо дар шаҳри Нью-Йорк. Раҳмат. Саломат бошед Миралӣ ҷон. Раҳмат акай талабшо, зинда бошӣ. Саломат. Раҳмат ки ана моро ҳурмат кардӣ, даъват кардӣ. Як ҷаҳон ташаккур. Азо раҳмат. Миралӣ, шумо ҳамчун як блогери машҳури тоҷик дар Нью-Йорк. Якум савол, фикри шумо дар бораи коронавирус, ҳамин беморӣ ки имрӯз ин қадар машҳур шудааст? акбаре ки ку саволи хуб додӣ. айчи ҳисоб ханда кардам аз ҳисоби ки ин савола мара бисёр одамо метане ки бо ма дар намо сторис худам инстаграм да пастани ҳамин темада гап мезадам. ана чӣ гуфтаниям ки бачаҳо бисёр савол метавонанд нашоти коронавирус. Ака чӣ гапай? У рӯзҳо як бачаи дигар шаҳри Корея мега ки ака Миралӣ майна дар Корея мега ки мо май надорим. мерем Москва риятам хеле карочи ҳафте када учрат гареми дурӯзе Москва тамом шидае. Ҳафтум хайти чо мегӯем мега ки мо латафечка дагим. Москва нест? Латафечка дагим карочи ана хай зиндагӣ кардем. Баъд ман гуфтумш ки дилтиш кардам бародарам, гуфтам ки бародар гапи ман ки ҳамаш политикае. Ман чӣ фикр мекунам нашоти коронавирус, ман фикр мекунам ки ҳамаш политикае. Барои чӣ? Барои ки дар шаҳри Нью-Йорк гуфтанд ки 103 нафар гуфтанд. Ана ози ина миданим мо видеоро съёмка кардем 111 нафар гуфтаянд. Леки 111 нафар ина бо ин рӯз ман стори кардам ки ина туристо, ҳама туристо ина туристо гаштаесанд. Неста ҳамин чиз. Ман фикр мекунам Як бизнес. фикри шахсӣ ман ки неста, як бизнес. Чӣ маслиҳат мекунед ба нафарое ки тамошо мекунанд ҳамватанои мо? То ҳамватанода ё умуман бародаро барои чӣ савола барои талабшо муқимо додам ки бисёри вақт уҷо даст бошид дар Нью-Йорк. Ман англисӣ мегӯм англисӣ. гуфтанем ки барои намин бачаҳои худмон, бачаҳои ғариб, бачаҳои Москва, бачаҳои Россия, кадом ғарибачае ки дар ҳар давлатҳое ҳастанд, тоҷикои худмонанд, ай хуҷанд, ай душанбе, ай кулоб, ай ҷое бошем фарқ надорад. Ман ғарибачаҳои шуморо гарем дӯст медорам, гарем ҳурмат мекунам, барое ки худам чихел мактаби миёнара даже буд кардам. Ним сол нагзашта университета хондам. ҳамин ғарибӣ омадам. ана ғарибира дарчам ман мефаҳмам, дарди ғарибора ҳис мекунам. ман е гапам талабшо муқим фаҳмияем ки чӣ гуфтаниям ба халқи тоҷике ки дар тоҷикистонанд ё дар ғарибиянд. гуфтаниям ки хеле худтона ба худо биспорем, бихӯрем, бигардем, кор кунем, мақсад ана ҳамаш дар дасти худоае. иммунитети мо битона мешканад. ташаккури зиёд Миралӣ. хай боз як саволи дигар аст. ба шумо ҳамчун як блогери машҳур мехоҳам пурсон шавам ки фикри шумо ман барои чӣ бахшиш ин ханда талабшо муким чӣ намеханд якон розшам гуфт блогери машҳурам гуфти барои қасамдан вақти ки мо дӯсти наздик не машҳури блогери машҳури
وقتی ما بیرون از صحبت هم که دوستی نزدیکیم برادر جانیم حوض این لحظه من در صحبتی مثلا تلویزیونی از همین حساب کمتر خندم اومد که ما بیرون از سیامکه قدر برادر نزدیکیم حوض ما برای مردم یک صحبت تلویزیونی داریم به همین خودی. خب راست میگی بله همچون همچون جا آزادی اکنون و دموکراتی مقصد همچون برادر همچون دوستی عزیز خیلی سوالات تبت طلبشو میکنیم دعوت کردیم مقصد بیاد سوالی نوبتی در پاسخ دیم که اندیشه شما درباره بله درو نه همونجا اساسی یا رکلامچه کرو چی؟ یا رکلامچه همونجا سوالی نوبتی میاد جای اساسی چی خنده میگیره بیا یکی از برای گپ دراز نکرده بگم که خندم دیگه نبیاد درباره کرونا ویروس با کرونا ویروس فکر شما اوزی ما فکر عجب یا سوال برای یا سوال تو مرا نه باید چنو طوره خرساندی را خرساندی را میرالی جا درست خدا فقط خرساندی را بتا که امیرانگی ما 32 دندان تومتو درست میرالی جا بیا همین سوال نوبتی جدیدتر برای دوستانمون درباره کرونا ویروس فکرش کن چون بیننده های شبکه یوتیوبی میرالی شریف هم انتظارم تماشا دارم و بیننده های یوتیوبی من نیست و مخلصان من و شما پادکستچیکای شما در اینستاگرام تماشا دارن یک بار فکراتون هم نگفته فکرام تمام شد برای کرونا ویروس با یک بار دیگه میگم فکرام برای کرونا ویروس کرونا میگن همین ویروس ها کروچی همین دیدگی هم دکترها خیلی ویروس هم در بدن آدم میدرویه اکمانا میدونم بسیار آدم ها مسکه میدوزن میگن که چیز گاو زدن میدرویه با سلام کردن سپیرت قطع دستابشوی سوزه احتیاطی خوبه این گاب درست احتیاطی خوبه نه که چی گفتنیم انا کرونا ویروس کرونا رنگ یعنی کرونا سر رو دمه بونن که وقتش در پوچون میبونن چه من فکر خود من گفته ایستم پراشون میکنم یعنی شوی ویروس ها شوی ویروس ها کرونا ویروس شوی ویروس ها دیگه میشه و پچه خم کروچی مقصد گفت که تو همین کرونا ویروس مثلا وای نبود اینقدر ویروسی کلانتر نبود یعنی پیش اینی ویروس تو این درجه نبود مثلا تو این درجه نبود اکنون همی فکر شخصی من که همین یک طرزی آدمو را نیست کردن همین نه که یک ساله تا قریب 40 ساله در این داخل نداره ویروس برای که ایمونیتت یک ساله تا 40 سالش بیتونه میشکنه حالا 45-50 ساله اوست همین کرونا ویروس خودش رنگ یک کسلی و یک گریپ تو قطر درده بینی تو میرود در روز خونه در میشینی ایمونیتت بخواد باشه برای سمیتونه سوز میشه لیکن من فکر میکنم که همین کرونا ویروس اکنون برورده فقط آدم های 50 ساله باور کشتنیه که در همین دنیا آدم کم شود لیکن فکر حقیقی خود من ممکنم خیلی ویروس نیست که با فکری من حقیقی فکر شخصی من لیکن من اخبارات تماشا میکنم خیلی در چند نفر مرده است چند نفر کسل بود چند نفر در بروش بسرش کوچه قد کشته میبرد که ویروسش دیگه آدم در نگذره حالا چی گفتنیم که یا پالیتیکای این همین چیز در طرف شما ممکن اگر که مرا سوال بتیوزی که حالا چی گفتنی با مردم توجیک که اینی هم ما را تماشا دارن چی گفتنی با مردم توجیک و مردم توجیک گفتنیم که در غریبی هم در کدام دولتی هستیم نیستیم برادر در خیتویم در دوباییم در مالزیا این گفتی یک اون بچه توجیک گفتی در روسیه ما غریب بچه‌های تاجیک هم دوست می‌دارم هم حرمت میکنم من غریبم در غریبی 10 سال میشه زندگی میکنم من درد غریبا رو میدونم همین اخبار اهمیت ندارن در نیویورک گفتن سه کس ویروس уже قبول کرده با نیویورک اومد
ҳала ирӯз ман дидам як ҳафта пеш буд, ирӯз дидам статистикаро 113 нафар ҷа 103 нафар хато накунам, хай бохтам бидуроин амо интернета бинем. Нек ирӯз ман сумка кам стори кардам дар ҳами инстаграмам, ҳамаи туристо дар Нью-Йорк гаштаесанд, чӣ хеле ку сол турист бисёр буд, ҳамин сол ҳамин турист бисёр аст. Ва фикр мекунам ки як политикаи бародаро ҳамин чиста совети ман, фикрҳои ман бихӯрем, бигардем, хитона ба худо биспорем, 5 вақт намоз бихонем, ҳала кортона бизанем, кисатона сума пир кунем, ҳамин дам бигирем ғарибачакҳо, ёрдам якдигара кунем, фикри вирус пируса накунем. Барои чӣ ман гуфтаесам кор кунем, кисатона сума пир кунем, як тема берун нестае. И дар ҳамун темае барои ки вақте ки саниватса мекунем дили да вирусаи хеле ай хона лабам хитоиро мебини хехи камегрези. Не, ман мегӯям ки натарсен, ҳамин вақте ки дар дилит мегирӣ ки шубҳа ки вирусай ку талашон кун. Баъд саниватса мекунӣ, кор намефора, ҳар чиз метарсӣ, ҳамин чизо дар кор нест. Хайр, дӯстони азиз, мухлисони муҳтарам, суҳбати мо бо блогери машҳури тоҷик дар Нью-Йорк Миралӣ Шарипов чанд як дақиқаи дигар, 2 дақиқаи дигар давом дорад. Миралӣ суҳбат дароз шуд дар бораи коронавирус ва саволи сеюмро мегӯям ва бо ҳамин хайру хуш мекунем ва рӯзҳои наздик бо видеоҳои дигар, бо видеои шавқоваре ки ман бо шумо маслиҳат кардам, онҳоро мо пешниҳоди мухлисон мекунем. Ва саволи охирон Миралӣ ҳамин аст ва бо шумо ва бинандагони худ хайру хуш мекунем. хулосаи шумо, андешаҳои шумо, фикри шумо дар бораи коронавирус? Бо коронавирус савол танабарам талашон кун, як бор дига бахшид. Ман мегӯям ки савол бисёр шуд, гап бисёр шуд дар бораи коронавирус. Саволи сеюмро мегӯям ва бо ҳамин хайру хуш мекунем Миралӣ бо шумо ва рӯзи дигар бо ҳафтаи дигар видео барои мухлисон мекунем. Фикри шумо дар бораи коронавирус? Фикри ман дар бораи коронавирус, мақсад коронавирус худаш ба мардуми тоҷик дахл надорад талабшо. Барои чӣ гуфтам ба мардуми тоҷик? Барое ки тоҷикози моро тамошо дорам, ба мардуми тоҷик ки вообще дахл надорад. ҳисоби чӣ? ҳисоби ки ӯ як найбадку UFC мезад ё MMA мезад, як бачаи тоҷики ки ҳамин машҳур UFC ҳамон гуфт ки мо аз кӯҳои баландем, ба мо пастӣ намезебад. Агар тамошош карда бошӣ, номаш Бахтиёраев фромишкам, мо на самом деле як кӯҳои баландем. маро хеле мебинам, бачаҳо бисёрш маро менависонанд ки акай Миралӣ чикораи акия мо як сағираи кун кандаем, ба мо пастӣ навезебад, мо дили гурда дорем. Ак сағираи кун канда бародаро дига хеле нафаҳмеданд чи ҳисоб, ба ҳисоби ки ана сағирамо падар модар дорем, алҳамдулиллоҳ, сағира меё бачаи кучаем. Ба мо чи ба пастӣ намезеба, барое ки мо вақтша сабаққафӣ мерафтем. Коронавирус барои чӣ намегзара? Вақтша мо сабаққафӣ мерафтем, зимистон ама хабар бир лице мехондам, мегрехтам. Ака ман яке аз бачаҳои тоҷика махна мисол меорам, ҳамада дахл дорад, ҳамамонам фаҳидем. Зимистон буда ай дарс мебуромадам, чигасонам мегирифтам, курка мешудам, ку мерафтам сабаққафӣ чигасонам, ам кори ман ам бифаҳмам, меиштим як сабақ меомад, румбаз мезанам. мақсад дигар ки мо дар зиндагӣ лӯбҳои вазминиро дидагем, талашо мекунем, мо бақувватем. мо кучико саго меомадан, чӣ мекардем, она шобара ӯ чизотка сагора медиди, мақсад дилет намешид вора биқапи дар инами замона асли 21 дар ки мо озяни асли 21 вайшидагем, не ки чанд қапеш дилет намешид мо амора чӣ мекардем, ачоқ мекардем, моро ягон вирус намегзад. Значит, ки вообще мо дар вирус намегзарам. Фикри ман ин ки бахша кандали иҷош хай монтаж мекунем, мебирем гап бисёр бача дар бораи коронавирус. Иҷош карчи монтаж намебирем. биё ягон мавзӯи дигар гап занем дар бораи коронавирус. Яъни тема шида бодам ям тема бисёр коронавирус. Амин дӯстои азиз, дар бораи коронавирус бисёри бад гап зада камилали, ягон чизи дигар гап занем. дар охир фикрои шумо дар бораи коронавирус?
дар охир фикрҳои ман дар бораи коронавирус вақто бонарама мехонада шаб сарма дар таксари бонома хом баравал коронавирус не бисёри бачи накамира дар ин мавзӯъ нагӯем бисёри бачи дар ин мавзӯъ гап назанем дар ин мавзӯъ гап назанем хел хулосатон дар бораи коронавирус хулосам дар бораи коронавирус мақсад нестам хеле камил али дар бораи коронавирус бисёри бачи мегӯем коронавирус нагирем ки дигар савол дигар ҷавоб агар фикре дигар бинандомон фикр мекунад ки ин блогер мирали бисёр ягон доктора ин гап дар бораи коронавирусера биё дар ин мавзӯъ ман гап намезанем ака ва суҳбатмонам вай мекунем дар баҳс мекунем пешаи хайрхуш андешаотон фикротон дар бораи коронавирус бо пеша яъни коронавирус мақсад биё дар бораи коронавирус гап вақто безоштем ака мирали шумо бисёри бад гап зада агар тема ралиш кунед беҳад хуб мешавад бе ман бе сёмка буд чӣ суҳбат мо чӣ кирад саидаша монтаж мекунем суҳбатмо деона рафти саида дамода ганда интерес мешавад бисёр зур нахӯрд ганда мирали бисёр дар бораи коронавирус нагӯ бисёри бад шуда бемаъно мешавад коронавирус ягон мавзӯи дигар ту савол барои коронавирус метавонад хеле барои ҷавоб натонам рӯзи бад чӣ коронавирус монтаж намекунем оз мегӯй ки растоп кунем барои коронавирус тамом барои филм не и барои филм ҳамин хипос аз шумо гуфтам ки шумо бисёри бад дар бораи коронавирус гап занед интереса мешавад мардумро тамошо мекунанд интересе оз ин видеомони чӣ нест не видео мавзӯра ҳамун ҷое ки бисёр дар бораи корона гуфтаген монтаж мекунем мепартонем чемааввал то ахира барои коронавирус бо шумо коронавирус нагирад ка бисёри бад вақти коронавирус ягон чизи дигар хайр намедонам иҷоз хайр монтаж мегӯем бия иҷоз давом кунем хайри хушам зур кунем ягон мавзӯи дигар қадим вақти хайри хуша шумада ака мирали майли Окшуни астрониё созги. Вақтон астрониё ва грезонди талабшо мумкин фагар ҳин қамохно запс карда бошем ин қамар фарод кади коронавирус ҳама ира монтаж кини бибриш бано мехто намефурам. Не. Агар ки айсари нам бо ягон темаи дигар да сар кини ку саволом бити. Ман уже монда шидам. Не, я гамира ҷон мавзӯъро дигар мекунем дигар савол баъд иҷаша мебарем. Хуб, дӯстони азиз суҳбати мо бо Мирали Шарипов блогери машҳури тоҷик ҷамъбахш мешавад хайру хуш мекунем. Миралиҷон дар охир фикрҳои шумо дар бораи коронавирус монтаж мекунем патоҷа шумошамемонем боз чизе гуфтанем мада буге суҳбати ман дар бораи коронавирус короче коронавирус монда шидам вақтдоз ан коронавирус ан худам нанагзара талаб шудам Миралиҷон шумо бисёр суҳбатҳои зур кардем нақлҳои зур ҳамин ёдоварӣ кардем ҳамчи гапҳои ширин бисёр задиакава мақсади гап ки камтар мавзӯъро дигар кунем дигарш кун ту дигарш кун бояд ман дигарш кунам не иҷоша да монтаж мекунем мепартем иҷоша майли бибраш неки ай мавзӯъро ту дигар ки ту мана дигар савол ту ман дигар ҷавоб метавонам талаб шудам хеле ёгани хайрхуши дигар бинандагони азиз чуне ки суҳбат доштем бо блогери машҳури тоҷик дар Нью-Йорк Мирали Шарипов инак як чанд дақиқаи охирин аст ки хайру хуш мекунем бо Миралиҷон ҳазор раҳмат барои омадантон барои суҳбат хеле миннатдорем Миралиҷон орзуам мекунем ки дар ин баҳор шумо ва аҳли оилатон ҳамеша сарсабз бошед ҳамаи орзуотон амалӣ шавад сарбаланд бошед дар охир мехостем хулосаи шуморо дар бораи фикри шуморо дар бо коронавирус нагӯ ки талабшо я брасокат мезанам не коронавирус бисёр шид акабирали коронавирус не бас бисёр шид фикрҳои шумо дар охир дар бораи коронавирус ағдар ҳам видеоро ту дар ютуб намепарде просто туро ранака прикол кардис барнамқа даъват кардиё не акабирали ҷанбас буги ҷанбас ку набонем дига ин видеоро набонем ин видеоро барои чӣ мебонем коронавирус ахоро набинем не мардак бол талаб шуд ягон
тема дига да гап занем талашо мумкин намешавад. намешавад. خب دوستان عزیز این این سوالی سوال سیل تیمو سوالا چه تیما روش که هر گروه هر خیلی قبول ویدیو رفتن 124,000 شید چه کوشش کردی ایست روزه بگو خیر بگو در کجا سیومکا کردی من ترا بگم در تایم اسکوئر سیومکا کردم در من خیلی سیومکا کردم هر قطعی سیومکا که اپراتور تایم بود در تورسیا بگم تی خیلی سوالا بود اما چه خیلی کردیستن کرونا ویروس آمیازی با خدا کو خونه میرم پیش خونه در اومدن او همسایه میگن همی ایدر در اومدن در اونجا دوای اعلان داری همونجا در دوستا تا بشو باید پردیزه بوده رو همی حسابی کسر نه که من فکر میکنم کسر پردیز که ده بار گفتم بس افریکو تابشون میکنم مردر گوری بس دوستان عزیز این یک برنامه مخصوص بود اگر من میرالی را میگفتم که میرالی در همه ویدیوزی من چی نیت دارم میرالی خیلی زنده بازی نمیکرد یعنی همه چیز ناتور را نمیبرم و عجایب هم نمیشید برای شما تماشا کردن وقتی من با میرالی درباره این صحبت مسئولیت کردم میرالی را گفتم که یک چند سوال میتونم همچون بلاگر همچون دیگه موضوع نه که من نقشه کشیدم یا ایده کردم گفتم که یک موضوع را میخواستم چند بار دادم میگم که میرالی چه خیلی میشود الان یک صحبت بسیار عجایب شد که با چند بار میرالی را گفتم که اینجاش هم مونتاژ میکنیم میپرتیم نه که یگان چیزا مونتاژ کردن نمیپرتیم چه خیلی هست انامی خیلی میره این یک چه بگم یک بازی مخصوص با نامی بلاگر میرالی شد که در فیلم برای همه شما عجایب میشود انا موضوعی که از میرالی پیشنهاد کرد ما به نظر میگیریم در موضوع تماشای ویدیوهایش در یوتیوب در اینستاگرام روزهای نزدیک با ویدیوهای دیگر میکنیم اگر میرالی این آدمی خیلی یک چیزی مخصوصی بازی بود شما چه قبول کردین چه خیلی شدین همه این چیزی که از شید کرونا ویروس چند بار پادریت شد همه این سناریو بود نقشه کشیده همه این نقشه بود اینا ما چهار روز کردم که یک سوال چی را بخوابیم که میرالی اون سوال داد عصبی شد در آخر چی میشه چی میگه انا این چیزا من فکر کرده کرونا ویروس قبل صحبت چه خیلی که است انا خیلی پرام شد در یوتیوب ببینید انا تو فکر تو بگو اگه فکرم چی میگم بخدا قسم درشه چون دیگه گومش کرد بعد دیگه خیلی فکر کردم اومدم نه که من فکر کردم که توز رو من پریکول کردستی نمیمونی توی چیزا در یوتیوب همی نمیمونم؟ نه پورا میمونم اکه میرالی اگر که ما پروست همه خیلی صحبت عادی میکردیم تو سواله حقیقا هیچ که تماشا نمیکرد انا یک چیز شد که بسیار چیز عجایب شد در یوتیوب منم در یوتیوب شما موضوعش میدونی چی می‌نویسیم من همون جای تیترش دارم دیسک برنده در کرونا ویروس چسبید بینندگان عزیز انتظار شدید و تماشا کنید در سایت میرالی در سایت من اگر شما دیدید که نامی ویدیو نوشتگی است که دیسک برنده در کرونا ویروس چسبید انا صحبت است تماشا کنید تو بازدید میرالی تماشا کنید کراچی قابقون طلبشو مقیم در غلطی دیم و به حد یک تیم وایده سوال نود کرونا ویروس اونجا عصبی شده من نفهمیم چی بگم من فکر کردم که بازی اینو پروست قطیمه وای کردستم در سیم سوال شده اونجا سمیت کردم که بخدا قطیمه چی کردستی رپیتیت کردستی نه این ویدیو مخصوص میبرمش یا همش دروغ بود یا همش برای افیل بود همین بینیم که مردم چه قبول میکنن با روزه نزدیک ما ویدیو داریم دیگه موضوع دیگه شکل دیگه استیل برادران کدامی که مرا دوست میدارن خیلی پدپسند میکنن و قول پدپشکای ما بسیار نیستن که به هر ما را دوست میدارن حرمت میکنن ما کوشش میکنیم برای او نه که طلبشون مقیم فرحمت میگم که برای دعوتش طلبشون مقیم از برنامه های پیمان ما میشناختم دای نریشون دای شیری نریشون صفحه چیده ویژه کی شده انا طلبشون مقیم فرنگ شاروخان توجیک همین خیلی روش میبونه از اون رحمانه ما پتسه هم داریم طلبشو رو نگاه میکردیم تماشا میکردیم باز یعنی همون خیلی هاشه اگه شما استراحت کنیم کیه یوش کیه زنده باشیم برادرها با تو بازدید و به حد شاد شده مای ویدیوی طلبشو نه که یک طرف به حد موبایل دبوندم حیرانم که چیکار خیلی با کامنتاری شما را اجداد میکنه
ма фикрои шуморо аждар мекунам. мирали ҳам як нафар ҷавони тоҷике аст ки дар Ню-Йорк бисёр обрӯи баланд дорад, дасти ба хайр дорад. бахшиш бисёр нафарон ҳамватанонро дар инҷо дастгирӣ мекунад ва як нафар аст ки ҳамеша ид хурсандӣ мехоҳад, ҳамавақт дили ҷавону зинда дорад. бисёр шахс ва бисёр бародар ва бисёр дӯсти наздики мо аст. ташаккур мегӯем ба Миралӣ. фикрҳои шуморо дар комментария интизор ҳастем. дӯстон